जय जगन्नाथ। आज आम जानिबा कैन कोटी यूज करा जाए, कुड कोटी यूज करा जाए। बहुत पिला ए सब जानी थांती किंतु भूल करि दियंती। आज आम प्रैक्टिस द्वारा बहुत किछि जानी परिबा। कैन कोटी यूज हुए ना एबिलिटी, परमिशन, कैपेसिटी आउ रिक्वेस्ट पाखरे। जेतेबेले रिक्वेस्ट करंती सेतेबेले भी आम कैन रो यूज करिबा। जेमिति कि एग्जांपल नबा एबिलिटी माने कौन है ना योग्यता, कैपेसिटी कौन ना हूँ सामर्थ्य, परमिशन माने कौन अनुमति, अनुरोध अर्थरे जतले रिक्वेस्ट करिया सेही समय आमे कैन रो यूज करिबा। तापरे आमे जानिबा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब रो फास्ट फॉर्म लागे। सब्जेक्ट परे परे कैन लागिबो, कैन परे परे वर्ब रो फास्ट फॉर्म लागिबो। जहा कि आमे करि परिबा ताको आमे कोन ना एबिलिटी, आमर तमने योग्यता अछि। आई कैन कुक फूड तमने मु खाद्य रांधि पारिबी, तमने मु करि पारिबी। जतेबेले करि पारिबा अर्थ बुझो तो सेहिति आमे कैन लगेइबा। ही कैन स्पीक इंग्लिश, से इंग्लिश कहि पारिबे। ही कांट स्पीक इंग्लिश, से इंग्लिश कहि पारिबे नाही। कैन यू स्पीक इंग्लिश, तुमे इंग्रेजी कहि पारिबो कि। एठी आमे तीन प्रकार सेंटेंस नेले। सेंटेंस माने एठी आमे पचारुचंती, जेतेबेले इंटरोगेटिव करूचंती सेतेबेले कैन आगु को आसुची, जेतेबेले नेगेटिव करूचंती ही कांट माने कैंट नॉट खाली आमे ऐड करूचंती ही कांट स्पीक इंग्लिश। तापरे आउ कोन जानिबा सेंटेंस, आउ जहा भी सेंटेंस आमे जानिबा ता द्वारा माने आमर दैनंदिन जीवन रे एई सब सेंटेंस बेसी आसी थाए। मु आउ किछि समय अपेक्षा करि पारिबी। आई कैन वेट फॉर सम मोर टाइम, ताने मु अपेक्षा करि पारिबी। ये कोन बुझौची ना होची मु करि पारिबी, एबिलिटी हैला योग्यता को बुझौची। तापरे कोन ना होची मु परे मोर घर काम करि पारिबी। कोन हबो आई कैन फिनिश माय वर्क लेटर, लेटर माने हला परे, मु परे ता माने मो घर काम करि पारिबी। आई कैन फिनिश माय वर्क लेटर, तापरे मते जिबा को पड़िबो तेनु मु तुम पई अपेक्षा करि पारु नाही। एठी आमे नेगेटिव सेंटेंस जानिबा। आई हैव टू गो सो आई कांट वेट फॉर यू, मते जिबा को पड़िबो तेनु मु तुम पई अपेक्षा करि पारु नाही। एही सेंटेंस ही आमर बेसी आसी थाए। आई कैन मीट यू टुमोरो, मु काली तुमको भेटी पारिबी। एही सब जगह आमे कैन लगेले। आउ कैपेसिटी कोन ना होची राम कैन लिफ्ट दिस हेवी बॉक्स, तामने कोन राम एही भारी बक्स को उठाई पारिबो, जते कोरी पारिबो उठाई पारिबो टेकी पारिबो सेठी भी आमे कैन यूज करिबा। परमिशन रो केमिति यूज करिबा ना अनुमति जते मागिबा। कैन ता आमे सांग साथी माने छोट पिलांका संगरे एई सब जगह आमे कैन यूज करिबा। कैन आई से समथिंग, मु किछि कहि पारिबी कि। आमु सेटू आंसर आसे हां यस यस यू कैन एमिति हुए। यू कैन आस्क एनीथिंग, तुमे किछि पचारि पारिबो। यू कैन आस्क एनीथिंग, तुमे किछि पचारि पारिबो कि। एमिति जगह भी आमे कैन लगेइबा। यू कांट वॉच टीवी, तुमे टीवी देखि पारिबो नाही, तुमे टीवी देखि पारिबो नाही। आमे परमिशन करंती, अनुमति दियंती, तुमे टीवी देखि पारिबो नाही। आउ कैन कोटी यूज हुए ना होची अनुरोध। कैन यू गिव मी योर पेन, मते तुमरो कलम देबो कि। एमिति कहंती। कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, कैन आई से समथिंग, यही जगह रे आमे लगे थिले परमिशन जगह रे भी लगौचनी अनुरोध अर्थ रे, किंतु जते क्वेश्चन तो आमे पचारिबा सेठी कोन हबो कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, मु तुमको प्रश्नटे पचारि पारिबी कि। अनुमति अर्थ रे मु एठारे बसी पारिबी कि, मु एहा नेई पारिबी कि। कैन आई टेक दिस, कैन आई सीट हियर, कैन आई ईट योर टिफिन, मु तुमर जलखिया खाई पारिबी कि। एही सब जगह आमे अनुमति को बुझेइबा। जेते बेले आमे जानिबा अनुरोध को बुझौथबो, अनुमति को रिक्वेस्ट को बुझौथबो, आउ कोठी ना होची अनुमति परमिशन को बुझौथबो। जेते बेले माने करि पारिबा अर्थ को बुझौथबो कैन लगेइबा। माने करि पारिया अर्थ रे एबिलिटी कैपेसिटी, सेही जगह आमे
କ୍ୟାନ୍ କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ କୁଡ୍ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରିବା ନା କୁଡ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ 10 years old ଆଇ କୁଡ୍ ସିଙ୍ଗିଂ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିଲି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷର ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ 10 years old ଆଇ କୁଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। ଏମିତି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଯୋଡ଼ିକି କରିବା। ତାପରେ ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କୁଡ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନା ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ। କୁଡ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ୟୁଅର୍ ପେନ୍ ମୁଁ ତୁମ କଲମ ନେଇପାରିବି କି? ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅଧିକ ହେଉଛି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ସେହି ଜାଗାରେ ଆମେ କୁଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। କ୍ୟାନ୍ଟା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଜାଗାରେ, କୁଡ୍ଟା ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। କୁଡ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁଅର୍ ପେନ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ୟୁଅର୍ ପେନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବି ଲଗେଇ ପାରିବା ଟେକ୍ ବି ଲଗେଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଆମକୁ ମାନେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସେ ନା ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍। ୟୁ କୁଡ୍ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍। ତୁମେ ଏହି ମୋବାଇଲ କିଣିପାରିବ। ଆଉ କେଉଁଠି ଲଗେଇ ପାରିବା ନା ହେଉଛି ପରାମର୍ଶ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଥିବା। ତୁମେ ଏହି ମୋବାଇଲ କିଣିପାରିବ, ତାହେଲେ ମୋବାଇଲଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଏହି ମୋବାଇଲ କିଣିପାରିବ। ୟୁ କୁଡ୍ ବାଏ ଦିସ୍ ମୋବାଇଲ। ତୁମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବ। ସେଇଠି ବି ଆମେ କହିପାରିବା ୟୁ କୁଡ୍ କନସଲ୍ଟ ଏ ଡକ୍ଟର। ଆଉ କୁଡ୍ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବା? କୁଡ୍ ଆହୁରି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତି ମାନେ କାଳ୍ପନିକ, ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ରହିକି ଭାବନ୍ତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ଇମାଜିନାରୀ ସିଚୁଏସନ୍। ତାମାନେ ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ଫ୍ଲାଏ। ତାମାନେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ କି ମୁଁ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି କି। ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାମାନେ ମୁଁ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି କି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁଁ ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖନ୍ତି କି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଗୋଟେ ଏଥର କାର୍ କିଣନ୍ତି କି। ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ କୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମି ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝିପାରନ୍ତ କି ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତୁମେ କାଶ ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝିପାରନ୍ତ କି। ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆମେ କୁଡ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଇ ୱିଶ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ବାଏ ଏ କାର୍। ତାମାନେ ୱିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରନ୍ତି କି। ମାନେ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଭାବନା ରାଇଜରେ ରହିକି ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କଳ୍ପନାରେ ଭାବନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ଆମେ କୁଡ୍ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। କୁଡ୍ ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ଫରକ। କ୍ୟାନ୍ ହେଲା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବା ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ମାନେ କ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇବା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ କୁଡ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ଲଗେଇବା ନା ଅଧିକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତାମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର କୁଡ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ୟୁଅର୍ ପେନ୍, କୁଡ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ୟୁଅର୍ ସାଇକେଲ, କୁଡ୍ ଆଇ ସିଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ବସିପାରିବି କି। ଅନୁମତି ମାଗିବା ଅର୍ଥରେ ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ ହେବ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସିଟ୍ ହିଅର୍। ଗୋଟେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସିଟ୍ ହିଅର୍। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଯଦି ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେବ କୁଡ୍ ଆଇ ସିଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ଏଇସବୁକୁ ଆମକୁ ତାମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାନ୍ କେଉଁଠି କୁଡ୍ କେଉଁଠି। ମାନେ ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ କୁଡ୍ ଲାଗୁଛି, କ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ବୁଝଉଥିବ କ୍ୟାନ୍ ଯେତିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଲଗେଇବା। ଆଉ ହେଉଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅନୁରୋଧ ଅର୍ଥରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମାଗିବା ଅନୁମତି ମାଗିବା ଅର୍ଥରେ ବି କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସିଟ୍ ହିଅର୍ ମାନେ ସେଇଠି ଲଗେଇବା।